ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯨꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁ ꯇꯦꯁꯇꯤꯃꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜꯁꯤ ꯄꯤꯊꯛꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯥꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯕꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯍꯤ 3-4ꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯑꯃꯔꯛ ꯊꯛꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯕꯥꯜꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯏꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯒꯜꯂꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤꯗꯣ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯊꯛꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯔꯔꯣꯏꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯤꯗꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯔꯛꯇꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪꯅ ꯆꯥꯔꯒ ꯈꯔ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯔꯛꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯅꯪ ꯊꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤꯗꯤ ꯈꯜꯂꯅꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯊꯛꯈꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯣ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯛꯀꯦ ꯄꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜꯁꯤ ꯊꯛꯄ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯊꯛꯄꯒꯤꯔ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯨ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯈꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯕꯣꯇꯜ 3 ꯊꯥ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯔꯒ 3 ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯃꯥ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨ ꯄꯣꯏꯟꯠ 3 ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁ ꯁꯣꯌꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯐꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 3 ꯍꯟꯊꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯊꯛꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯍꯟꯊꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯊꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯂꯤꯇꯔ 3 ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ ꯖꯣꯏꯟ ꯆꯤꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯛꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯔꯦꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯥꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖꯇ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯀꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯃꯥ ꯐꯩꯌꯦ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯎꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯔꯝꯃꯦ ꯁꯣꯌꯥꯅ ꯆꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯆꯥꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯩ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄꯁꯤ 3-4 ꯔꯛꯇꯤ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯊꯥ 5 ꯁꯨꯒꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯃꯔꯛꯁꯨ ꯆꯠꯇꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯅꯪꯁꯨ ꯊꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯊꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯨ
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯛꯀꯦꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯊꯛꯔꯒ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯔꯥ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯦꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯪꯅꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖꯀꯤꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯄꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯦꯟꯗ꯭ꯔꯐ ꯁꯦꯝꯄꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯩꯗꯗꯤ ꯈꯪꯗꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯗꯦꯟꯗ꯭ꯔꯐꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯟꯗꯅ ꯀꯣꯛꯁꯤ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯀꯨꯞꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯦꯟꯗ꯭ꯔꯐꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯗꯦꯟꯗ꯭ꯔꯐꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯦꯟꯗ꯭ꯔꯐꯇꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯁꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨ ꯑꯁ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕꯨꯁꯤꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯗ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯝ ꯀꯦꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯟꯗꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟꯗ꯭ꯔꯐꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯐꯤ ꯀꯨꯞꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯦꯞ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯦꯟꯗ꯭ꯔꯐꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯗꯦꯟꯗ꯭ꯔꯐ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯁꯝ ꯀꯦꯟꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯒꯦ Okay, thank you so much, ma'am. Membra kwato taila tai my research join kurina mangola benefit olop taila sati kan ke share kuria time te taila sati to typhoid joint pain ini ka bishi bimar hoina thakia time te tai dia time te paisa nai koina chari shi gushe lewi taibra jabardasti kurina paisa to pa piche te divi koina tai जबरदस्ती दीना ताई बाल होइसे ताई पहला हॉस्पिटल ते होदाय जाला तो 4-5 महीना एक बार भी जाना है कोना ताइब्रा ताबी बाल होइना टीम मेंबर भी पाइसे आरो ताइब्रा शेयरिंग एकटा बिजनेस असे एटु गाने शेयर कुरिना ताइला निचिते एक जुन भी menstruation problem thakia bi bal hoise koina tai koise aro khali mongol na hoina tai bra anti dandruff shampoo la do bi shi bala se kile gole dandruff bi control hoy aro hair fall bi bishi support kure de koina sob manu ki janai dia ase to next day moi Mr. Hemlal Gurun from Dimapur Sir Hemlal nang nasu apni bi apni la microphone on kuri de to apni la time loi lebi हेमलाल सर तपाईको स्क्रिनमा अनम्युटको अप्सन आएको छ ल त्यसलाई टच गर्नु होला नि माइक जस्तो छ नि त्यसमा टच गर्नु होला नि भयो भयो सर My recharge morning सबके my just मैं morning sir सलाम मैं बोली मना से किले मैंने मैं itu my recharge मैं ते मैं join करा तो আজি 5 महीना होया से
मैला आवाज त सब मानव हुनी आछे होला শুনি আছে मैला স্যার आवाज हुनी आछे ना হয় শুনি 5 আছে महीना होइसे मैं itu my research te itu product मैं सलमान खान itu my research company itu my research te join करना 5 महीना আজি होइसे আৰু itu product তো मैं আজি লৈ আছে itu খান मैं जिमान मैं याते ओसोटे राखिना আছে मैं itu use কৰি আছে কিন্তু मैं मंगल जुस আৰু itu गोलकुस क्याप्सुल नोनी तुलसी ड्रप खान ना itu मैं सब use करे আৰু मैं itu मंगल खा पिसे थे पहिला मैं एकदम मैला शरीर तो एकदम भारी निसना गाउ तो एकदम भारी हो जाए কিন্তু मैं काम दे যাবলৈ কাৰণে মর্নিং দে জলদি উঠিনা যাব লাগে 6:30 এনেকা দে মই উঠিব নপাৰে ঠেং খান বিষায় পিছে ফালে কোমৰ বেছি বিষায় তো মই ৰাতিতে ঘুমাতো মর্নিং দে উঠিবলৈ বেছি দুখ পায় তো মই কেনেকা কেতিয়াবা তো কাম দিবি না যাব না কিয় আজি দুখ পাই আছে কোমৰ বিষায় না বেৰাব নপাৰে ঠেং বিষায় না এনেকা মই বেছি দুখ পাই থাকিছে তো যেতিয়া মই এইটো মাই ৰিচাৰ্চতে মই জইন কৰিছে এইটো প্ৰডাক্ট মই মংগল জুইচ এইটো ইউজ কৰিবলৈ শুরু কৰিছে আজি মই এইটো 2-3টা বটল মই ইউজ কৰি আছে আজি লগতে মংগল জুইচ তো এইটো খাই কিনে মই একটা কিবা মই ফিল একটা মানে মহসুসময় হৈ আছে એટલે মানে মই আজিকালি যেতিয়া মই ইউজ কৰি না খাই কিনা যাই আছে এইটো পিছতে মই একদম হালকা মেলা বদনটো আৰু এনেকা পিছে ফালে এনেকা ফ্ৰক এইটো গলা ফালে বিষাবি আৰাম পাই আছে একদম জ্বলা নিচিনা হৈ থাকা আৰু ঠেং দে এইটো জইন দে মেলা বিষাবি বেছি আৰাম পাই আছে এইটো পিছতে মেলা পেট একদম জ্বলি কিনা বিষায় এইটো বি মই আৰাম পাইছে একদম ময়লা গাঁৱৰ পৰা একদম খতম এইটো যাহা নিচিনা একটা কিবা না কিবা যাহা নিচিনা মই একদম মেছেজ না মছাজ হৈ আছে মই ফিল হৈ আছে মই এইটো না তো এইটোৰ পৰা মই এইটো প্ৰডাক্টটো বেছি ভাল বেছি দিন তো হোৱা নাই মই এইটো ইউজ কৰি না মই একদম খুশি একদম ময়লা বিমাৰ একদম ভাল হৈ আছে বেছি দিন হোৱা নাই কিন্তু বিজনেসটো মই আগে বঢ়াই কিনা যাবলৈ মন ইন্টারেস্ট একটা মই আছে মই বিজনেসটো বঢ়াই যাবলৈ বেছি ইচ্ছা আছে এইটোৰ পৰা মই আজি এইটো মই লাগা মাইকি বি এইটো গোলকুচ ক্যাপসুল ননি ক্যাপসুল এইটো তাই বি ইউজ কৰে কিন্তু মানে তাই বি একটা বাত লাগা বিমার কয় থাইরয়েড কয় এইটো ইউজ কৰি আছিলে তাই মই পৰা অলপ বেছি দিন হৈছে তাই জইন কৰা 6 মহিনা 7 মহিনা হৈছে তাই নিচেতে মই বি জইন কৰা আছে তো এইটো পিছত তাই বি এইটো ডক্টৰতে যাই না এইটো দবাই খাই কিনা যাই না চাহাটো বাত লাগা বিমাৰটো বেছি কমকে একদম নর্মাল দিয়ে আহি যাইছে আৰু এইটো থাইৰয়েড বি একদম নর্মাল দিয়ে আহি যাইছে ডক্টৰ পৰা কৈছে এইটো বেছি নর্মাল হৈ যাইছে তো এতিয়াতো এনে কৈছে এইটো দবাইটো এইটো গোলকুচ ক্যাপসুল এইটো নুনি ক্যাপসুল আৰু এইটো তুলসী ড্ৰপ খান না এইটো খান মংগল জুচ এইটো ইউজ কৰে খায় তাই বি খায় মই বি খায় তো একদম গাউটো ফিল হৈ আছে কি একদম আৰাম কিবা একটা যাহা নিচিনা একটা হালকা একটা শরীর গাউটো না এনেকা পাই আছে তো এইটো প্রডাক্ট মই আজি লোৱা তো বেছি ভাল প্রডাক্ট আছে মাই রিসার্চটো তো एउटा বিজনেস মই বঢ়াই কিনে বেছি যাবলৈ ইচ্ছা মই আছে তো আস্তে আস্তে মই ট্রাই কৰি আছে মই বি এইটো বিজনেস কে বঢ়াই এতিয়া মই নতুন আছে 5 মহিনা আছে মই আস্তে আস্তে মই বিজনেসটো মই বি বঢ়াই কিনে যাবলৈ বেছি ইচ্ছা কৰি আছে মই ইমানতে মহিলা কথা ৰাখিব আজি এইটোতে মই ৰাখি আছে সবকে সব মাই রিসার্চ Okay, thank you so much, sir. Sir, bra koi dishe mo khan ke ngasi sir na haibagumna sir se Dimapurda gini mana akhoida takpiba haibse karira de my research that join tawraga ekta mo khan ke my research lab products 100% user kurina tai use kuria time te mangol none glucosamine tulsi ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ use ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯉꯍꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯝꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ
ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯡ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯌꯥꯡ ꯌꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯄꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯩꯁꯤꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯒꯠꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯆꯠꯊꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯃꯤ ꯃꯈꯩꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯁꯔ ꯅꯦꯛꯁꯁꯦ ꯃꯦꯝ ꯐꯤꯂꯥꯆꯣꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ Mary Josh morning. Mary Josh morning, ma'am. Mary Josh morning. Mary Josh morning. Mary Josh morning. Yam nungare happy Mary Josh morning. Tabra ma'am. Tayo. Tayo adum hairo. Oh. Yam nungare ma'am nana ay matam bibagi yam nungare. Ay happy ay handi ay Ngasidi products ki maramda haibnina aishu products ina use tawbadu adum haiba tare haibdi handi ai ngang khau tabadu dum takan raga lage bucket amashu paiba ngamde ga khra pai alumba pairabdi hek tabadu hakchang shu noikhot pashu leite dum waraga lage robishu angang khau tabdi dum tai handakitu aina ꯃꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯁꯨ ꯆꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯔꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯁ ꯇꯧꯒꯦꯔꯒ ꯃꯪꯒꯣꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯇꯣꯀꯦꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯅꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯪꯒꯣꯔꯒ ꯁꯤꯁꯇꯣꯀꯦꯔꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯃꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦ ꯁꯤꯁꯇꯣꯀꯦꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯥꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯅꯥꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯔꯣꯝꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯖꯨꯅꯥ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯖꯨꯅꯥ ꯆꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯔꯖꯨꯅꯥꯗꯨ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯟꯊꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯐꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯇꯣꯀꯦꯔꯒ ꯃꯪꯒꯣꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯅꯥꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯨ ꯅꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯪꯒꯣꯔꯒ ꯁꯤꯁꯇꯣꯀꯦꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯧꯋꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯕꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯈꯥꯏ ꯅꯥꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯗꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯪꯒꯣꯔ ꯆꯥꯍꯜꯂꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯪꯒꯣꯔ ꯆꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯦ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯈꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯪꯒꯣꯔ ꯆꯥꯕꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯨ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯪꯒꯣꯔꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ
ꯆꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯥꯔꯒ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯝ ꯈꯛ ꯅꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯈꯔ ꯅꯣꯛꯔꯒ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯒ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ khá nungayra ka leye haina haye du hairaga mission khage yam nungaire Okay, thank you so much, ma'am. Membra ko ase tala product testimony te products te tai use kurina tai ke tala gaute ki pa se itula share kuri diche to tai sister care aro mongol use kuria time te ki koi moi khan la gao olop bia hwa time te kiba ekta heavy ekta uthai lebi giri thakina moi khan la under ki kobo इनेका एकता थाकिया बीमार एकता तो ताई सिस्टर केयर खा पिछे बिशी बाल होइशे गोशे ताई पहला तो होदाय एकता बकेट पानी एकता बकेट लोले भी निका गिरी थाके गोशे तो ताई निका छोइना थाके आसे होले भी इतु सिस्टर केयर 2 months होशे ताई खा तो इत्या तो एक बार भी निका गिरी ना ताई छुबले ना जायना निका थाके आसे आरो ताईला नीचे ते एक जून joint pain khan aro taila thin heart khan tani na bikhala ekta thakishi guje to taibra mongol share korea time te tai piles bi thakishi to mongol arjuna etu khan share korea pichite tai khan use kurina bi shi bal hoina itia tai khan bi join kurina eki lote kam kuribo koina korea se koina sob manu ki janai dia ase de thank you so much ma'am next ma'am Kishimla Kashung from Ukrul. My recharge morning. My recharge morning. Yam nungaye ngasi asigumba aibo matam amuga pibagidamag yam nungaye ai ngangbadi haide dobo aina aigi products maram ngangdringayda aina aigi wakan nungaiba nungaitaba khara phondoke nahan akoina zoom meeting amrak tawbudo ai khara wakan pende haibadi mi yamdabagi ko aduga next da akhoi India gi haigira moi gida aina amrak change moidi mi pik thanna leirome ai wakan shokpa ama leye dudagi ko as akhoi si kari tawbra haina ai khalaga wakan khra nungaite dudagi akhoi zoom meeting tawba khuding attend tawse haibasi ai si haininge aduga ngasi host tobiriba memanini duga sarjivan sarmadan aduga sar lal babu noibu ubada ai yam nungaye haibadi imung amada ima ipa leibagumnako imung amada ima ipa leidradi yam ichik chikpaneko adukumna noibu ubada zoom meeting dasu noigi sak uraga agri rawa khansi yam nungaiba ama phawe adagi noina aikoibu yam support tawbiyo aikoibu noigi support natadi aikoidi tawba ngamdaba mayam leye haibasi first da si haininge aduga products gi maramda aina sumaina haininge aidi akhoi my recharge gi products si aidi khra sijinkre mongol aduga bam aduga kadira omega tulsi asikumbasi aisu khra sijinkre asida aina mongol si thakpa kanda aigi hakchangda kari nungaiba leibra haibasi khra haige ai hanadi asi nungaimanbagiko asi aikoina sumaina zoom meeting da ai testimony si ngangrabra haibasu eningsin adubu ai mi mayambudi sumaina nungaibasi yam haibadi haidokre adubu ngasisu amuga haige asi matam amadadi ai si hakchangse ko yam waye haibadi tumraga mika hogapado adukumbado aigi hakchangse yam wabagi chakchadaba kumnako aigi isasi saru yaudaba kumna yam wana leirame aduba asi thakpa kanda aigi pangansu phange aduga ai khwangsi thaba suba yadabne khwangso nabadu phaye aduga aina adum thaba suba ka akhodi lomi oibani lau chatpa kanda matam sangna thaba suba ngamdabne aduba si thakpa kanda pangansu phange khwangsu nadabna thaba su sangna khra tawba ngame haibasi asi haininge aduga
ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩ ꯂꯧ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯕꯣꯇꯜꯗ 1 ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ 2-3 ꯍꯥꯞꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯀꯣ ꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯁꯨ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯅꯥꯎꯁꯦ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯕꯅꯦ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯗꯨꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ 1-2 ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯊꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯊꯟꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯩꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯅꯥꯎꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯩꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯆꯥꯔꯤꯌꯦ ꯑꯣꯃꯦꯒꯥ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯖꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯁꯤꯀꯣ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕꯀꯣ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯄꯤꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯄꯤꯌꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯔꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯨ ꯆꯥꯏꯌꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯤ ꯊꯛꯑꯣ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯨ ꯊꯛꯑꯣ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ 400 mlꯗꯣ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2-3 ꯊꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯏꯆꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯊꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩ ꯅꯥꯕꯗꯨꯁꯨ ꯅꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯁ ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯅꯥꯕꯁꯨ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤꯟ ꯅꯥꯕꯁꯨ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯥꯏꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯇꯨꯝꯔꯒ ꯑꯌꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯧꯒꯠꯄꯁꯨ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯈꯔ ꯃꯥꯏꯒ ꯀꯥꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯛꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯜ ꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯀꯥꯕꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯉꯝꯕꯗꯨ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯁꯤ ꯊꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯕꯨꯁꯨ ꯊꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯏꯟꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯊꯛꯄꯅꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯅꯥꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ 3 ꯊꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯇꯨ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯁꯃꯥ ꯅꯥꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯨꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯅꯪ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯊꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯗꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯗꯨꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯈꯨꯗꯛ ꯃꯥꯕꯨ ꯄꯤꯊꯛꯄꯅꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯦ ꯃꯥꯗꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯈꯜꯂꯦ
ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯒꯨꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯔꯦꯟ ꯀꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦꯛ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯊꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯊꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖꯀꯤ ꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯂꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯂꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯈꯠꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ Okay, thank you, ma'am. Nishinare. Membra, makhan ke message dia to ki ase koile to tai Mongol itukan Mongol aro bam aro makhan la omega itukan use kurina tai la gao te bal hoa dikhishe aro tai omega kha to tai la appetite bal ulai she kona koshide aro tai la niche te komba khan tai hodai tulsi to tai la bag te halina jai koshe aro ekdin tai la osor te lok paina rasta te lok paina komba khan asma thaki she to tai ra garam pani de halina di she koshe to tate tai be thik hwa ase aro tai aro join kurina aro inika continuous khabale mon ase kona tai sob manu ki share kuri dia ase de next ma'am Ranjana from Ukhrul. Ma'am Ranjana. Hello, Mm. hello Tabra. Hi, Taiko, Mary Church morning. Ta. Research morning. Mary Church morning. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯔꯟꯖꯅꯥ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯊꯥꯁꯤꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯦ ꯐꯩꯌꯦ ꯐꯩꯌꯦꯅꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯐ ꯐꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯍꯥꯡꯃꯤꯅ ꯑꯁ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯆꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯦ ꯊꯛꯄ ꯍꯧꯕꯅꯦ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥ 3 ꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯍꯧꯋꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯂꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯁꯨ ꯆꯥꯠ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯑꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯛꯑꯣꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯛꯄꯗꯣ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯁ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯝꯃꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯛꯂꯒ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯛꯂꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯨꯝꯕ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯦ ꯊꯛꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯐꯕ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯪꯒꯣꯜꯁꯦ ꯊꯛꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯊꯛꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯊꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ
Alzheimer ko adum naba sing leibdusu adusu thakraga yengo asisu yam phaye na adusu pithake adusu dum phaye hena dum phange paudi aduga khara amanadi aigi dum hakchang lumba waba weight yam leiba mi noiba singsu hakchang ai puba ngamde thabak tawba yam waye hena leiba singsu adum aina si thakraga yengo hena thapaganda as hanade ai ising sokpasu parten ama ani pubuto yam wabne hijikti tararak sok ising sokrosu waba khangde yam nungaye nangse dum khangene phaye hebase hena adum thakraga leye adu mathang makoisu dum join di tawraga moide egi dum hidak te lawraga yawbudi adum egi dum kakkiro adum nangi da lawraga thakke hena hujik ti moi join torosu hidak ki damakadi engonda dum lawrasu moigi id da kakki no hena kakke adum thamraga leibne ado khara amanadi mangol da piles le mamidi ko hujik haibagumna tripla ga dum thaknebdo adus leibdo piles damakdasu phaye hena pau phange mathang adum phaye na makoina haibagandadi aisu adum nungaibagi haidakse adum main oina ai damakdadi mangol si phabagi problems to yamna khangbagi ai mangol si damakdadi mi bit ayamba dai dum share tawraga mangol na ayamba chatle ai adugi damakta aina mangol asi thakpa phabagi damakta ai damakchu nungaiba minasu phaye na pau pubi damakta yamna nungaiba ado tulsi su adum khara haige tulsi si ju adum makoina puk naye ai puk puk chikpa gumba leiba sing nung gumba yawba adu ada leibchi so adum aina mangol si phaye tulsi si phaye haye na tulsi si ising asabaga ai nganta ta thakraga yengo lok khuba gumba su phaye hena haye na mo tulsi dum thae moi tulsi su thakpado phaye na so haye khara amanadi yen gumba nabaga na su tulsi je ising khara lumbu da hapraga pijabaganda aigi yendi nabaganda tulsi je hapraga ine pido aigi de lomina naba phabne ok nabaganda su ok nabada su tulsi happy haye tusu try tawraga yengraga as tulsi de yam phaye haye rama nai koi gi dak leiba phabangam dabdo adusu hapraga atairaga su yengdo aye tula kange haye rama na sadum tulsi jina aigi haga zabaganda su taibaganda phaye hena ko mokoina pau tulsi gi damka su am piye ayamba aigi del lawbase mangol ga tulsi je amna main oye aigi damakadi adu mokoi phabado khangarga aise dum nungaye adum mathangda so aina yengradi asi mangol ga tulsi si main oina aingondadi khara yamna ga hena lakira hana aigi wakhal da laye do aina khangba khara se hairaga ngasidi sina loisnare ko thank you Okay, thank you, ma'am. Ningshinare. Ma'am, brata moi khan ke message dia to ki ase kole to mangol aro tulsi khan use kuria to moi khan ke bishi benefit paise kile kole taila mota operation kurina bishi kamjor thakise mangol khaina etia to thik hoise to tai polai na ki kam kurina gorde chupchat na buhi kuse to mangol khaina ajitak taila kam khan to success hoina ahi ase kuse to taibra kwala ekta kotha Choto hoilewe moi khan la tulsi bishi powerful ase de taibra kwa to moi khan human being tate khali tate bal ase kwala na hoy tai kwa to murgi bimar hoa time te bi bishi bal ase aro gauri khan bimar hoa time te bi bishi bal ase koina tai chene de ase de next day moi khan Mem Vinsu Island Peace hebra from Dimapur Mem Vinsu apni la time loi lubi de Start my video. Hi, Mary Just morning. Mary Church morning. Mula namdu Vinsu Island ase. Moi few months ami Mary Just join gonna few months te ami la experience connect ta duida share kuribo. First to idu si bakton idu ase. Itu bra ami lo de kiki improvement by share gulidu.
Idu khaina ami lode idu mohan maigi khala monthly problem to thakise idu before that 1 week to ami constipation bi hoy aro kau phari hoina face bi olop tu phulia nishina iniga thakise libi idu khaina digestive system bi phal hoise aro idu mohan maigi khala bimar la bi problem na thaka hoise aro bishi energetic bi feel gore bishi active feel gore idu product to bishi bhal aside guna idu yedi na likha laga bi bhal guri di ase yedi likha du boost immunity supports heart health rich in omega 3 6 7 and 9 improves joint and bone health enhance digestion and liver function promotes glowing skin and healthy hair maigila problem to yedi likha na holibi maigila na likha labi bhal guri dise de aro likha nishina amila juli bishi giri thaka bi gomdi hoise bhal hoy ase idu gane idu do na likha laga dak bi bhal guri di ase ekta product ra charta pasta problem solve kuri di ase idu bra aro idu hi noy idu divine glow idu do aro bishi bhal ase amila chokra du idu pimple bra phota thakise doctor lodi bi jaise treatment loise last year holi bi bhal hoa nai inia kure na itu my research join kura biside December de hobo idu first week fale ma'am nidabra itu bhal ase apni la chokra ke itu chola boli di sabi goise to ami acha gone itu loina rati de hi apply guri bole dise 3 din hoye de khali rati de apply guri bole dia do hossa laga bi action loise holo ek bar ani bido ami apni an ge itu proof dikhawle mun jai ke phone do Allah burkibi ami daila idu pimple time de laga photo do pimple do dikhi ase na apni khan forda iniga thakise holibi itu jolai na idia du daila asli du idu hoise clear hoise ya idu aside hossala idu bra iniga miracle dishina doctor labra phal nohala itu bra second week inia bra do first week te bra alok to clear guri jaise the second third week te pura clear hoise bishi saba hoise idu ane idu bi my research lab product te phal ekda ase guna idu bi kokole mun jaise aro idu bi SPF 50 idu bra hossa bra idu sun protect kore de idu UVA UVB edi likha nishina hossala protect kore it really works idu bishi bhal ase idu mukhan la idu protect kura hi noy gena idu skin bi brighten kuri dia idu bishi ase idu my research la product te bra ami bra bhal lagya kan improve kura kan action la bishi ase olibi aji rati karne itu dinda laga hi apni ange share kuri ase mani khatam koriwa thank you Okay, thank you so much, ma'am. Ma'am bra mo khan ke ba bra koi di share with witness. Ma'am na ngasi akhoi da magi message hai patare magi testimony karina haidi hojik sibak thorn charaga thakraga magi hakchangda yam phagatpa uye doga aduda ihaudaba nupi khoigi problems makhai su phaye na su hayego aduga mana hojik haibagumna cream magi machano pase yam pimples urin yam thogramme haye ado doctor da treatment challe ama su pharakte adugi mana December da use taba hore first week da khara
handaba hore do ngahandi yam leirambadu hojikti pura clear oikre na weakness na su uhallego aduga khoi gi sunscreen SPF 50 asise asengbani yam phaye karigira hadi sun protection asida khoi gi damakta yam chauna saru yam chauna yawe ko duge SPF sisu yam phaye na su mana products ahum gi maramda phajana haibikre. Thank you so much ma'am. Next Sir Som Bahadur Gurun from Dimapur. Sir Som Bahadur Gurun from Dimapur, you can take your time now. हेलो सर सर तपाईँलाई लिङ्क आएको छ होला भिडियो पनि अन गर्नु अलिक बोल सर सुरु गर्दा हुन्छ सर हेलो सर हुने छ सर Hunyase, sir. हेलो मैले चाहिँ मर्निङ सर सर Marichas morning. मतलब मजिबी itu मंगल खातो ठेंग अलग बाल हो से मतलब बाल हो से 5 महीना हो से मूवी itu माजी किनिंग ने दिया दो और दूसरों तो मन को ना पारे होता तो मुझे और बाल itu मुगन itu पिनस तो আমি গানি পারে তা তো গরুলে মান না ও তাঙ্গুর গরুলে মান কুছি তো করে আছে মাঝবি ঠেং তো বাল হওয়া আছে কুছি তাই এটি বিকা তো मंगल खा तो 3-5 बार तो खासे तभी ठीक है सर Okay, thank you so much, sir. Sir na haibagumna sir gi nupi se khwang yam naba khong naba ko asimaina naba khuding sisu mongol charaga phakre na haye do I hope I expect sir nang na abni bra nika hodai kurishi gole abni la kotha kuribole do ulai jao de sir. Thank you so much, sir. Next, Ma'am Nita Limbu from Dimapur. Maritas Ayurveda morning. Maritas morning. Sa para तेसरको things दिया से निका टाइम पा गर्ने आजिला तो प्रोडक्ट त्यस्तो पनि खानला उपरे कुकुला सिना त्यो गर्ने म त एने प्रोडक्ट त सबै भाले আছে दिनिया मंगल सिबुक्थन खान কিমান প্ৰডাক্ট আছে সবই ভালে আছে হইলে তাতে একটা দুইটা কথা কবলৈ মন যাতো এটা গ্রিন বন এটা নতুন ওলালা তো না এটা গ্রিন বন বি বেশি ভালো আছে দুইটা নিচিনা খাইকিনা চাইছিলে একদম তাই ডাইজেস্ট না পাওয়ারা ইতলা বি বেশি ভাল করে আর কনস্টিপেশন খান কিবা কিবি বেশি ভাল করে না গ্রিন বন ব্রা তেমন গ্রিন বন বি এটো খা যেন একটা ফ্রেশ না গাউতে একটা ফ্রেশ ফিল করে আর বেশি কাম আছে তালা বি বেশি কাম খান গাওলা বেশি কাম খান ভাল করে যা লাগাইনে মই নিজের কিনা দেখি পাইছে এটো কারণে গ্রিন বন বেশি ভাল লাগছে আর মিনসু মেম্বার কোৱা নিচিনা তাই বি এটো ডিভাইন গ্লো লা একটা দুটা কই দিলে মন যায় থাইছে ডিভাইন গ্লো তো বেশি ভাগ তো এনে দিনতে লাগা পারাবি না মই মহিলা ছুকরিকে এক্সপেরিমেন্ট গরালা প্রা পাছে মই না দিনতে লাগা পারাবি সামতে লাগাই না তাই পিম্পলস থাকাই সিন খান তো বেশি ভাগ তো অইলি থাকে না তো এটো কারণে এটো ডিভাইন গ্লো তো অলপ অইলি বেশি আছে এটো কারণে সামতে লাগা দিনতে রাতি তো ঘুমা দিনতে না অলপ ফেস তে রস ওয়াটার খান দিকে না itu ডিভাইন গ্লো লাগাইছো বলে তো রিজাল্ট বেশি ভালো লাগে না মহিলা ছুকরি নিমিতে বি মই তো এপ্লাই করা কারণে মই ভাল লাগা কারণে মই বেশি জনকে শেয়ার করনা আছে আর তাখান বি কোন কোন পারা চলাইছে বেশি মানুহ পৰা ভালে লাগিছে না আজি তক তো সব বি পজিটিভ ৰিজাল্ট আহি নাছে না এটো ডিভাইন গ্লো লাগি এটো কারণে ডিভাইন গ্লো বেশি ভাল আছে আর এটো ছোট ডাঙৰ খান তো সব মানুহ ডাঙৰ সামানলা বেনিফিট সব মানুহ বি জানে না যিনা
মংগল হৈছে নাৰী শ্ৰেষ্ঠ কেয়াৰ হৈছে শিৱ ৰতন খান আছে এইটো সব মানুহে এইটো লাদ বেনিফিট বেছি ভাল আছে সব মানুহে জানে হলে ছোট মতো আজি কবলৈ মন যাতো এইটো চাবোন না চবটো মালাই চব বেছি ভাল আছে মালাই চবটো চাবোন ভিতৰতে মালাই চবটো ভাল লাগাটো কি আছে বলে তাই লাগা তেন্তে না মখান চাবোন খান পৰা লাগা তেন্তে তো ইনা লাগা পিছতে গাঁৱত একটা না বগা বগা ইনা বুঝাই তো না হইলে বি মালাই চবটো লাগা পিছতে বি না ইনা স্ক্রেচ না গাঁৱতে ইনা না কৰা তেন্তে স্ক্রেচ খান নলাই একদম ময়শ্চাৰাইজিং হৈ না বুৱা নিচিনা না চাবোন হইলে বি লোচৰ নিচিনাই ময়শ্চাৰাইজিং হৈ না বুই থাকে এইটো বেছি ভাল লাগিছে মালাই চব বি আৰু সামান খান তো ভাল আছে এইটো ৰেজুভেনেট এতিয়া মহিলা সাইড পৰা মহিলা দিদি খান বগা জানতে তাখান না ৰেজুভেনেট ক্ৰীম তো সব পৰা হাইয়েষ্ট তাখান বেছি লৈ থাকে তাতে ৰেজুভেনেট ক্ৰীম বি তাখান কি ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছো বুলি ৰেজুভেনেট ক্ৰীম তো প্ৰাইচ বি কমতি আছে আৰু তাইলা বেনিফিট বি বেছি আছে তাই এইটো অলপ ফেস অলপ ফ্ৰিকল নিচিনা টাইপ থা খান না তো খান বি আস্তে আস্তে ভাল গুণা আছে গুণা ৰেজুভেনেট ক্ৰীম তো মই আসাম দে মহিলা সিস্টাৰ খান তো বেছি ভাল লাগিছে না তাখান তো এইটো বেছি অর্ডার তাহান এইটো আসাম পৰাই বেছি কৰি তাহান তো না এইটো ৰেজুভেনেট ক্ৰীম তো ফাইন লাইন লা বি আছে হইলে বি বেছি ভাগ তো এজ লা হিসাব পৰা চাইছো গলে তো 30 পৰা 30 ইয়ার্স পৰা না 40 ইয়ার্স লা ভিতৰতে বেছি ভাগ কাম ভাল পৰা কৰা এনে দেখি পাইছে মই তো এনে 40 ইয়ার্স পাৰ হোৱা খান কি বি ঘুৰে হইলে অলপ টাইম লাগে না হইলে 30 পৰা 40 ইয়ার্স লা ভিতৰতে থাকা তো বেছি ভাগ এইটো ৰেজুভেনেট ক্ৰীম বি বেছি ফ্ৰিকল টক আৰু এইটো কি কয় একটা ফেসতে অলপ কালা কালা ইনা ওলা খান বি না ভাল কৰা লা বেছি ভাগ মোহন 30 পৰা 40 ইয়ার্স লা ভিতৰতে ইনা বেছি দেখি পাইছে না মোহন সাৰাউণ্ডিং দে কিমান জনকে চলাই আছে তাহান বাইনা ভাল আছে মানে আৰু তাহান না এনে ভাল বি দেখি কিনা ভাল লাগি আছে বুলি 40 পৰা 50 ইয়ার্স লা ভিতৰতে অলপ তো টাইম লাগে না তাই সাপা হবলে হইলে বি 30 পৰা 40 ইয়ার্স লা ভিতৰতে একদম বেছি ভাগ তো 100% ৰিজাল্ট বেছি ভালে আছে মহিলা সাইড পৰা মই এনেকা দেখা পাতো আৰু সামান খান তো সবই ভালে আছে হইলে আজিলা টাইম তো বেছি শর্ট থাকা মানে ইমানতে ৰাখি দিব থ্যাংক ইউ Okay, thank you so much, ma'am. Ma'am, na haibagumna, hoy, mi mayam na mango gi kanaba, sister care gi kanaba, adu ada gi kanaba si khangai dubu. Machang masu da su yam kanaya na mana kara hayago do. Hoje haibagumna divine glow se nungding da natna, nungdang da sizinaba du na kara paye na su hayago. Moi su sizinaye, adu nungdang da oina kara chanaye haye. handaba urin thokpa handaba gumbase ko aduga hoje mana haibagumna rejuvenate haibase asisu cream ni khoigi hakchang da khoirakpa haiba tare ko wrinkles gumba asida yam kanaya na sumana haibirame ko thank you so much ma'am ngasi khoina semana testimonial laibakanda mi ayambana mangol सब मनुब्रा मंगोल ला पावर ला दिखाई दिसे किले कोले मंगोल तो moi khan la mother products ase aro मंगोल तो moi khan ke multi disease te moi khan ke support die itu karne मंगोल bal ase मंगोल to सब manu khable bi paribo duita मंगोल hi ase red green to diabetes khan bra red khable na paria la itu hi ase to moi khan la disease te सब ke to যাবলে তো পাৰিব দে আৰু মই খান লা গাঁৱতে কি বিখা আছে কলে ছোট মোটো তেবৰা ডাঙৰ তাক তো মংগল তো আছে কিলে মংগল মই খান লা মাদাৰ প্ৰডাক্টছ আছে মই খান বি গorde আম্মা একটা থাকিছে কলে সব পাৰি যায় তো এইটো নিকা নিচিনা মই খান লা মংগল থাকিছে মই খান লা গাঁও নিমিতে আছে কলে তো মই খান মংগল হি কোনা জানিলে মংগল কইলে পাৰি যাৱা তা asimaina akhoi life ta akoina karisu khangdrasu mongol haibse akhoi multi purpose thabak tawbnina mongol khangrade akoina adum jathapa ngamgani ko kari girarde mongol se ima gumna leibni akhoi ko da sida aina haining bakara hoje membra kwa nishna olop moi ki bi ekta testimony ki legole itu green bun bi shibala se moi nijor bi khase moi la kidney olop effect thake aro kitaba moi la ga olop weak hwa time te moi la kidney la jaga te olop jam kure nishna bulging kure nishna moi feel kure itu shuru hoise gole to moi bikhable olop start kure to moi green
बुन तो हदाय खाए तो ग्रीन बुन खा पिछते मोला कितनी इनिका बाल्जिन कुरिया निशना मैं फील कुरिया तो इतु तो हराई जासी दे इतु आरो मैं एकता किडनी स्टोन बेसी थाकिया मानु आसे तो ता मैं ऑपरेशन भी कुरी लुसे आरो it this time मैं एकता miracles एकता पा तो की आसे कोले मैं लास्ट टाइम मोला राइट साइड किडनी ते लेफ्ट साइड ला उलाई लुसे তো রাইট সাইডে অলপ ছোট একটা থাকিছে গৈছে 2 mm পাথর একটা থাকিছে গৈছে এইটো তো না ওলাই লবি আপনি পানী বেশি খাইলে যাই যাব দে কোনা ডক্টর ব্রা কৈছে তো দিস টাইম মই গাও ঠিক নাই কোনা আল্ট্রাসাউন্ড করিয়া টাইমতে মই লা পাথর দো ডক্টর ব্রা আপনি কি দাৱাই খা আছে কোনা মই কি সুধিছে তো কি হৈছে কোনা কোৱা টাইমতে আপনি লা পাথরটো নদীতে পাথর থাকে না কি কব স্মুথ হয় না इनिका निशना उलाइसे अपनी ला इतु इनिका कोसे तो मैं वाला भाबिया तो मैं खान ला ग्रीन बुन तो मैं खान ला ग्रीन नेचुरल ग्रीन खान ये बना लाज ना तो ताते मैं खान ला ताते भी सपोर्ट दिया ना कि कोना मैं दूसरा को खा नहीं दे लीफ 2000 आरो मैं ग्रीन बुन खा से तो ताते चेंजिंग तो मैं अल्ट्रासाउंड लोआ टाइम ते मैं ला डॉक्टर ब्रा अपनी एकता अलग खा से किले कोले पाथर तो इनिका अपने नदी ला पाथर खाइছে না কি কোনা মই কে ধামালি বি কৰিছে কিলে কইলে চেঞ্জ বেশি হইছে কোনা তাইবরা কইছে স্মুথ হইছে তো ঘিরা বলে বেশি চান্স আছে কিলে কইলে ওচৰতে আহি যাইছে কোনা ডক্টৰ ব্ৰা কইছে তো মই এটু তো মলা ভাবিনা এটু গ্ৰীন বুন খা প্ৰা ইনিকা ওলাইছে কোনা সব মানিকে জানাই দিয়া আছে দে তো Thank you so much, everyone. Moi khan la time भी short हुआ से तो last day moi khan la mentor moi khan la upline sir Madan sir के ताला কথা না শুনিয়া তাক তো ঘুমাবলে না পারে দে তো এইটো কাৰণে sir के time দিয়া আছে দে sir थैंक यू मैडम माननीय मैडम मैं जस्ट मोई मारी चश्मोरी sir आज का सेशन बहुत अच्छा था एक ही चीज आज का सेशन में बोलना चाहूंगा क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिमोनियल सेशन था आज ना तो ये क्यों वन ऑफ द बेस्ट क्यों आज था मतलब जैसे भी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को जब प्रमोशन करना होता है तो वो बड़ा बड़ा फिल्म स्टार को लेगा बड़ा 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 सेलिब्रिटी को बुलाएगा फिर अपना एक स्क्रिप्ट वो लोग एक स्क्रिप्ट बना के देगा फिर वो स्क्रिप्ट को फिर वो इतना मेमोरी करेगा फिल्म स्टार इतना मेमोरी करेगा उसको एकदम बार बार रिहर्सल करते 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 एक 1 मिनट का एडवर्टाइज बनाने के लिए कम से कम 1 वीक से भी ज्यादा टाइम लेता है वो लोग ना 1 मिनट का एडवर्टाइज बनाने के एड बनाने के लिए तो इतना रिहर्सल करना पड़ता है क्योंकि उनका पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग कभी वो सब प्रोडक्ट यूज भी नहीं करता है वो प्रोडक्ट क्या है कि कोई पता नहीं है लेकिन आज जो हम लोग का जो जितना भी लीडर ने जो अपना टेस्टिमोनी को रखा ये इतना अच्छा से उन लोग का बातें खत्म नहीं था कोई वहां पे रिहर्सल नहीं है कोई वहां पे स्क्रिप्ट किसी को मिला नहीं है वो अपना एक्सपीरियंस अपना रियल जो उनको जो प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला है ये मुख से अपना मुख से एकदम हकीकत एकदम राइट जो है सही क्या है ये आज इन लोगों ने इतना अच्छी तरह से आज अपना टेस्टिमोनी को रखा क्योंकि आज जितना भी हम लोग मायरी चाष करते हैं अभी कोई भी आदमी नया आदमी मायरी चाष में ज्वाइन करता है या मायरी चाष का प्रोडक्ट यूज करता है मतलब वो कंपनी कहाँ है कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है वो कोई भी पूछता भी नहीं और वो जानना भी नहीं चाहता है खाली हमको देख के ना आज मैडम मैडम माननी को देख के नीता मैम को देख के सोया मैडम को देख के रंजना मैडम को देख के फिलाचुन मैडम को देख के यहाँ पे जितना भी सारा लीडर है उनको देख के ही मायरीचास का प्रोडक्ट यूज करता है और उनको देख के ही मायरीचास में ज्वाइन करता है तो इसीलिए हमको अगर मायरीचास का प्रोडक्ट यूज करके अच्छा लगता है तो 100% लोगों को शेयर करना चाहिए ये दो दो बेनिफिट है एक तो हम लोग का बिजनेस भी बढ़ेगा और दूसरा है हम किसी का हेल्थ के लिए हम लोग हेल्प कर रहा है ना क्योंकि ये आयुर्वेदा जो न्यूट्रिशन है ये आज का नया नहीं है ये दूसरा दवाई मेडिसिन जितना सारा ये तो नया है हाँ 100 साल हुआ होगा 50 साल हुआ होगा 200 साल हुआ होगा लेकिन ये आयुर्वेदा तो जब से दुनिया में जब से इंसान आया है तब से आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन है तो इसलिए हम लोग को कोई साइड इफेक्ट होता भी नहीं है और हम लोग को कोई डरने का बात भी नहीं है
आज हम लोग दिन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता है, दिन में लंच करता है, नाइट में हम लोग डिनर करता है, और दिन भर में हम लोग कुछ न कुछ खाते रहता है। इसके बावजूद भी फिर हम लोग बीमार क्यों पड़ता है? क्यों हम लोग का पेट बड़ा होता है? क्यों एसिडिटी होता है? क्यों हम लोग का कॉन्स्टिपेशन होता है? ये सारा चीज क्या है? हम लोग को जितना हम लोग का बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जितना भी हम लोग को विटामिन मिलना चाहिए, और जितना भी हम लोग को प्रोटीन मिलना चाहिए, ये सारा चीज नहीं मिलने की वजह से हम लोग खाना तो खा रहा है, दिन में 3 बार खा रहा है, 4 बार खा रहा है, फ्रूट भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। ये क्यों फिर हम लोग को ये सारा चीज, हम लोग को डायबिटीज से लेके बीपी से लेके बहुत सारा बीमार क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई हम लोग का वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं है, कोई ऐसा ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग को बॉडी को अच्छा प्रोटेक्ट करके रख सके ना। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है, न्यूट्रिशन हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंस है ना। ये सारा चीज हम लोग तो सबसे पहले तो हम लोग यूज करता है, और यूज करने के बाद ही हम लोग लोगों को बताता है। तो ये बहुत अच्छा लगा आप लोग का अपना एक्सपीरियंस, अपना जो बेनिफिट आज जूम मीटिंग के थ्रू आप सब ने शेयर किया, ये बहुत अच्छा है। और बहुत मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, हम लोग जब जब भी इस तरह का जूम मीटिंग, क्योंकि हम लोग वीक में एक ही बार रखते हैं, इसमें अलग अलग हम लोग टॉपिक में बात होता है। कभी तो हम लोग का प्लान प्रेजेंटेशन, मैंने सारा चीज हम लोग कवर करता है ना। तो हम चाहते हैं कि आप भी ये 1 आवर ना, अगर हम अपना लाइफ के लिए, अगर हम अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर 1 आवर भी ये जूम मीटिंग में अगर बैठ नहीं सकता है, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल का हम एक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है ना। तो आप लोग को ये एकदम इंश्योर करना चाहिए कि 1 आवर तो आप टीम का साथ में ये जूम मीटिंग में आइए, क्योंकि अपना प्रैक्टिस भी होगा, यहाँ में नया कुछ किसी न किसी से नया नया। आज वो बिंसु मैडम ने कितना अच्छा से वो उनका ये डिवाइन गोला के बारे में बताया, ये तो मुझे भी पता नहीं था ना। तो इस तरह से बहुत सारा लोगों लीडर ने अलग अलग अपना एक्सपीरियंस बताया, तो इससे हमको क्या होता है, सीख मिलता है। तो अगर इस जूम मीटिंग में अगर हम भी अपना टीम को 1 2 3 4 जितना भी ले सकते हैं, और वो यहाँ पे जूम मीटिंग में आएगा, तो वो भी कुछ ना कुछ यहाँ से 100% सीखेगा, कुछ ना कुछ वो यहाँ से नॉलेज लेके जाएगा। तो इससे उनका भी बेनिफिट होगा, और लोगों का भी वो बेनिफिट अच्छा एक हेल्प कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था आज का। तो मैं चाहता हूँ आज का मीटिंग यहीं पे हम लोग खत्म करें, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो मैं मैडम माननी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir. Sir, ngasi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ products ꯃꯈꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ nutrients ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯥꯔꯁꯨ nutrients ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ products ꯃꯈꯩꯗ nutrients ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ products ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ nutrient support ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯌꯦꯅꯁꯨ ꯁꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ zoom meeting ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ most important ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ zoom meeting ꯁꯦ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ 1 hourꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ 1 hour ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ 30-40 ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯖꯕ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤ 30ꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯨꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯃꯈꯩꯕꯨꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯨꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯁꯦꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ. Thank you everyone. Wish you all the best. Be the best. My Church is the best.